Guys, ayan po yung tatak ng pagkain namin. Ayan po yung isa. Merenda ko po yan guys. Alas 10 na po ng gabi. Ayan, alas 10 ng gabi. Ayan po yan guys. Ayan po yan. Nakikita mo yung, yan po yung pangalan guys. Bigay sa akin ng amo ko yan. Ako lang kasi iisa dito guys. Ayan po. Chicken pala yan guys. Chicken pala yan guys. Yan pala ang tatak niyan guys. Yan ang, dyan sila madalas guys yung bumibili. Yan, chicken yan guys. Masarap. Tapos ito guys. Yan, masarap din yun guys. Yan guys. Mamay alas 10 ng gabi. Yan po. Guys. Chicken po yan guys. Yan. Po yan. Bye-bye guys.